يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي على شرف والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي على شرف والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني والدرج عظمت يدي وتهل علي نعرف القطع وتعرف
يسمعه الآفل والمائل والطالع والغالب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والمواهب والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعبدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا من أمر مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بصدر خلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأريده المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون قد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قيل هو آدم قال آدم به أنيله على المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عبد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وزوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
معصوم تهامة بين يدي القيامة في ظهري علامة تزله الغمامة تطيع السحائب فجري الجبين ليلي الزوارب الأنبيبي الأمينوني الحاجب سمه يسمع صرير القلم بشره إلى السبع اتباع ساكب قدماه قبلهما البعير فأزال ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الدب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وهنى إليه الإذن حنين هزيل النادم يداه تزهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا ينقض ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خُصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في رتبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في مركب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النبي والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم أرده من العشر قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المعارف فإذا شربت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على القدم والنجاهين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله ما لاحت فوالدين على
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب، أحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والمبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد عن نبي كان بدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما، قال في حقه من لم يزل سميعا عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق. أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم ب1000 عام، يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينة
قال صلى الله عليه وسلم: وأحبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم، وحملني في السفينة في صلب نوح، وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار. ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأسلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة، حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأخبار قال: علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق. فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان، مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام، يبص شعره ويتزر على وسطه، يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم، يكبرون الله تعالى على كل شرع، يسبون في الصلاة كسبوبهم في القتال، قلوبهم أصابهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء. ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم، وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام. ويقول الله تعالى للملائكة: اذهبوا فزنوهم، ويقولون: يا ربنا وجدنا أشركوا على أنفسهم، ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال، غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يقول الحق: وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلصني بشهادتي كمن كذب بي، أدخلهم الجنة برحمتي. يا أعز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود، مالكك قاصر ولو جاء ببذل المجهود، ووصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود. الكون إشارة وأنت المقصود، يا أشرف من نال المقام المحمود. وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب، حتى أجل لكم عرائس معاني أجل الأحباب، المخصوص بأشرف الألقاب، الراقي إلى حضرة الملك الوهاب، حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة، خرج به مرسوم الجليل لنقيب مملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات.
فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نوره وأكفله يتيما وطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واسب شعرا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات والورى وضج بالملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام Amen.
قوله صلى الله عليه وسلم مفتونا بيد العناية مكحولا بكحل الهداية وأشرق بباهي الفضاء وتملأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عهد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضلت المعجزات بخروج نار فارس صدور شرفات ورمية شيوخ من السماء بشعوب المخلقات ورجع كل جبار من الجن وهو بسهولة سلطاته ذليل خاضع
لما تألق من سناه النور الساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المرابع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصر للإنسان ويفسح في الإنسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا دعي حق الله لم يكن أحد لغضبه. من رآه بديهة هابه، وإذا دعاه المسكين أجابه. يقول الحق ولو كان مرا، ولا يؤمن لمسلم غشا ولا مرا. من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب. وكان صلى الله عليه وسلم ليس بوماز ولا عياب. إذا سر فكان وجهه بدعة قمر، وإذا كلم الناس فكأنما يدنون من كلامه أحلى ثمر. وإذا تبسم عن مثل حق الرمان، وإذا تكلم فكان مدر يسقط من ذلك الكلام. وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه، وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه. وإذا جلس في مجلس بقي يتيبه فيه أياما وإن تغيب، ويوجد منه أسر طيب وإن لم يكن قد تطيب. وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهور، وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الظهور. وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يرفق باليتيم والأرملة. قال بعض واصفيه: ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فقيل لبعضهم كان وجهه القمر، فقال بل أبوأ من القمر إذا لم يقل دونه الغمم. قد غشيه الجلال وانتهى إليه الكمال. قال بعض واصفيه: ما رأيت قبله ولا بعده مثله. فيعجز لسان البليغ إذا أراد أن يقصي فضله. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بالمحل الأسنى، وأسرى به إلى قاب قوسين أو أدنى، وأيده بالمعجزات التي لا تحصى، وأوفاه من خصال الكمال ما يجل أن يستقصى. وأعطاه 5 لم يعطهن أحدا قبله، وآتاه جوامع الكلم فلم يدرك أحد بدله. وكان له في كل مقام عنده مقال، ولكل كمال منه كمال. لا يغور في سؤال ولا جواب، ولا يجود لسانه إلا في سواء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وما عسى أن يقال في من وصفه القرآن وعرب عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وجمع الله له بين رؤيته وكلامه، وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه.
وجعله رحمة للعالمين ونورا وملا بمولده القلوب وسرورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yasta'jibu syafa'ata wa yarju rahmatahu wa rahmatahu. Allahumma ighfir hadha an-nabiyil karim wa alihi wa sahbihi sallimina ala هذه الكريم بجعل الإله أمته واسترنا بغير حرمته وسنة بذنب ذنوبه واستعمل ألسنة واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأهلنا متمسكين بسنته وطاعته. اللهم من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفعون للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنك درسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا وعلمنا فسوف بماء أولاد جنوبا وسترد بغير المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية منها أن ينزل إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أنهار القبور ووفقنا لأعمال صالحة قاسنا على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولمكانك شاكرين ومن يومك من الذاكرين وعنا بطاعتك مسؤولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مفتونين واحفظنا منك بخير أجمعين. اللهم اهدنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعلنا هذا الرسول الكريم لنا شفيعا واغفرنا به يوم القيامة مقامه رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لنا وانصرنا قوم لوائه جزاء. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا وللوالدين وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقارئ الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر ما بعد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الفتنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا أنه لا إله إلا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tusibana wa qira'atil hadhihi wa ghayriha sababan jazilan wa afran min jazina wa an taqabbalaha minna bi fadlika wa ihsanika qabula hasanan jamilan jazilan wa nas'aluka Allahumma an taj'alaha minna hadiyatan tuwassiluha ila ardhi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Zayyana bi salatihi wa qaramihi sunna sawwa misla sawwa bi jalika ila ahwali abaihi wa imanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin sunna sawwa misla sawwa bi jalika ila arwahil amwati a'immatil mustahidin wa muqallidin bid-din ودعونا إلى من والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح مساجدنا ووالدينا وأجدادنا وجدتنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم من حفر النيران اللهم إن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة لأرواحهم اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة لأرواحهم اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة لأرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلق سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, melanjutkan kita seperti tahun-tahun yang sebelumnya, setiap bulan Maulid kita khususkan untuk mengkaji lebih dalam, mengenal lebih dalam Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan ini kita bertambah kenal, dan kenal itu mengantarkan kepada cinta, dan cinta itu akan bikin kita bersama Nabi kelak, sesuai dengan sabda Rasul, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu bersama yang dia cintai. Membaca al-hadithul awal. Al-hadithul awal an-bahil ilmi dafiq. Hadis pertama daripada hadis di sini bukan secara khusus sabda Nabi, tidak, tapi ini lebih umum daripada ucapan sahabat, dan jelas memang dapat dari Nabi tapi bahasa sahabat. An-bahil ilmi dafiq, dari lautan ilmu yang dafir ini, yang berombak, lautan ilmu. Walisanil Qur'ani natiq, dan dari lisan Quran an-natiq. An-natiq di sini yang bersuara, artinya dari seseorang yang paling ahli di dalam memahami Quran. Siapa itu? Auhadi ulama dinas, di antara manusia yang langka, ulama yang langka. Sayyidina Abdullah
bin Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas itu sepupu Nabi kita Muhammad SAW, putra dari Sayyidina Abbas yang keduanya sama-sama sahabat. Karena itulah digelari radhiyallahu anhu. Kenapa beliau digelari lautan ilmu dan penerjemah atau penterjemah ini yang memahami isi Quran? Karena beliau dapat doa khusus dari Nabi, yaitu Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ketika kecil itu beliau didoakan oleh Nabi Muhammad khusus, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah pahamkanlah dia akan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah dia akan tafsir Al-Quran. Dari doa Nabi inilah Sayyidina Abdullah bin Abbas setelah wafatnya Nabi menjadi rujukan para sahabat di dalam mempertanyakan tentang hukum, khususnya tentang tafsir Quran. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab di masa khilafahnya, beliau menjadikan Sayyidina Abdullah ini ikut para senior untuk bermusyawarah, padahal masih muda. Kenapa? Karena kedalaman ilmunya. Bahkan disebutkan di dalam riwayat bahwasanya majelis beliau itu, majelis Sayyidina Abdullah ini adalah majelis yang pantas dibanggakan oleh orang Arab secara umum. Yaitu apa? Setiap hari itu habis subuh itu pembantunya bilang, yang mau tanya tafsir masuk. Ulama-ulama yang ahli tafsir mempertanyakan masalah tafsir Quran. Sampai dekat duha pulang juga. Mereka pulang. Lagi-lagi yang tanya hadis masuk. Tanya masalah hadis. Ada yang ini, macam-macam. Sampai duhur. Kemudian sholat berjamaah pulang. Lagi kemandang lagi membantunya. Yang tanya hukum fikih masuk. Sampai asar pulang lagi. Selanjutnya yang tanya ilmu ini itu tiap hari beliau ini disibukkan dengan melayani umat di dalam urusan menyebarkan agama. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh kita itu iri kecuali kepada dua orang ini. Tidak boleh iri kecuali pada dua orang ini. Kalau mau iri itu artinya apa sih? Pengen seperti dia, pengen saya kayak dia. Itu yang dibolehkan kata Nabi cuma kedua orang. Yang pertama, rajulun atahullahul hikmah, seseorang yang Allah beri ilmu agama. Wa huwa yahkumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, dan dia mengajarkannya sepanjang siang dan malam. Kalau mau iri dengan orang model, kalau mau irilah dengan orang model. Sekarang yang nyata yang saya lihat sendiri, guru kita, banyak guru kita, di antaranya saya perhatikan sudah biasa sahur, hafizahullah wa ra'ah, yang beliau itu dakwahnya Masya Allah, tapi itu bukan pilihan beliau. Itu sering mengatakan, anak ini lebih senang di pondok aja, gak mau keliling. Tapi karena walidati nyuruh, harus keluar. Coba bukan karena disuruh gak mau, maunya di pondok kan di pondok ngajar juga banyak. Beliau dakwahnya Masya Allah, ngajarnya itu memimpin pondok putri, ditambah lagi ngajar banyak di pondok putra, ditambah lagi beliau bangun pondok juga khusus, punya pondok sendiri. Belum majelisnya, yaitu namanya Darus Sholihin, itu hampir 30 majelis seluruh Indonesia. Belum nulis kitabnya, yang mana hampir 25an beliau punya kitab itu. Nulis kitab belum.
belum beliau punya YouTube-nya, belum di Instagram-nya. Nah, semua ini kegiatan. Sehingga beliau sering bilang kepada kita murid-muridnya itu, ayo tiru anak, walaupun 10%, tiru 10% dapat berapa? Yang seperti inilah yang harus kita iri, ingin kayak ini. Banyak ulama-ulama rata-rata mereka menghabiskan umurnya untuk dakwah. Dan hal inilah yang harus kita iri. Yang kedua, rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah beri harta dan dia menginfakkannya, mendermakannya ke jalan dan kebaikan. Setiap hari dia habis, setiap hari kegiatannya cuma bagi-bagian. Kalau mau contoh nyata itu Abu Yusuf Muhammad Al-Maliki, yang beliau kalau sudah masuk Ramadan itu 3 tas isinya 500 real per, istilahnya lembaran 500 real. Terus ini kalau uang kita itu 1 juta sekian, itu 3 tas habis. Kalau sudah terawih habis, malam besoknya bawa lagi 3 tas lagi, hanya ditutupin pakai lidah, taruh 3 tas harus di lidah. Ini kalau orang nggak tawakal hilang. Pernah seseorang menteri model kayak pejabat kerajaan datang beliau, merasa bangga bawa sekopor duit, ini untuk aku ya, untuk sampean. Wih, sudah taruh di mobil aja. Mau dibagikan juga itu masalahnya. Bagian juga. Nah, yang seperti ini kita ini. Jadi ini jasa sama orang kaya nggak usah, tapi iri bagiannya dia senang bagi itu iri. Pengen jadi alim, kalau diem aja nggak manfaat, nggak perlu. Ya. Alim, masya Allah, berusaha diri diem nggak ada faedah. Maka nggak usah iri di situ. Yang diiri itu yang dia alim tapi manfaat, tapi menyebarkan. Betul. Tapi menyebarkan. Apalagi kepada orang yang tidak ada nilai manfaatnya, ini nggak usah iri. Karena intinya hidup itu manfaat. Ini dikatakan, beliau ini mengatakan Rasulullah, beliau mendapat hadis dari Rasulullah, annahu qala, bahwasanya Nabi pernah bersabda, inna Quraisyan kanat nuran baina yaday Allah azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam bi alfi am. Sesungguhnya seorang Quraisy, jadi Quraisy itu nama salah satu kakek Nabi, nama aslinya Fikri, di Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, Fihr ini gelarnya itu Quraisy. Jadi semua suku Quraisy itu keturunan dari Fihr. Kata Nabi, inna Quraisyan, sesungguhnya Quraisy itu, yaitu maksudnya beliau, seorang dari Quraisy itu beliau, itu adalah suatu cahaya di hadapan Allah Ta'ala. Sebelum Allah menciptakan Adam 2000 tahun sebelum 2000 tahun sebelum Nabi menciptakan ini, cikal bakal daripada Nabi Muhammad ini sudah berbentuk cahaya. Dari sinilah ketika Nabi itu ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, mata kunta nabiyya? Ya Rasul, mulai kapan sih Anda jadi Nabi? Ini sahabat gak tanya umur 40, bukan. Ini sahabat tanya hakikat. Hakikat Anda jadi Nabi itu mulai kapan? Maka Nabi menjawab, kuntu nabiyya wa Adam lam yajidun fi tinati. Aku sudah jadi Nabi sementara Anda masih bentuk tanah, belum jadi Nabi, masih menjadi manusia.
masih bentuk tanah, aku sudah tidak. Jadi dikuatkan oleh sabda Nabi yang lain, kuntu awalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ts. Aku adalah nabi yang pertama kali diciptakan, yang paling akhir diutus. Paling akhir diutus, tapi paling pertama diciptakan. Ya. Sehingga di sini menunjukkan Nabi itu awal segala sesuatu. Yusabbihullah dzalika nur, yang mana cahaya tersebut bertasbih kepada Allah semenjak diciptakan itu. Wa tusabbihul malaikatu bitasbih, dan malaikat ikut bertasbih dengan tasbihnya cahaya tersebut. Falamma khalaqallahu Adam, dan ketika Allah menciptakan Nabi Adam itu 2000 tahun setelahnya, auda'a dzalika nur, Allah menitipkan cahaya mulia ini fi tinatin, di dalam tanah pembentukan Nabi Adam. Jadi yang diciptakan dari tanah itu Nabi Adam saja. Kalau kita ini bukan dari tanah, kita ini ima'in dafiq, dari cairan yang muncrat. Itu bahasa Quran ya, cairan yang muncrat. Khuliqa mima'in dafiq, diciptakan dari air yang muncrat. Itu bahasa Quran ya. Kemudian karena itulah kata ulama, mengapa ketika Nabi Adam diciptakan itu langsung Allah Ta'ala menyuruh malaikat termasuk iblis, karena itu diantara malaikat untuk sujud ke Nabi Adam. Kenapa? Karena di dalam Nabi Adam ada cahaya Nabi Muhammad. Dan inilah yang disebutkan di dalam rawi yang kedua. Ketika Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad, para malaikat itu menerka-nerka. Ila huwa Adam. Mungkin ini cahaya cikal bakal Nabi Adam. Allah menjawab, qala Adam bihi uniluhu a'lal maratib. Bukan. Justru Adam dengan sebab cahaya ini aku beri dia derajat yang tinggi. Apa itu? Sujudnya malaikat kepada dia. Tidak ada prestasi, belum ada ibadah Nabi Adam itu. Sehingga itu yang bikin iblis ini mencak-mencak. Dan iblis aku yang ibadahnya 185.000 tahun, bahkan disebutkan tidak ada tanah sejengkal pun di bumi ini kecuali pernah dipakai sujud oleh iblis kepada Allah. Kalah ibadah kita, Pak. Kita nggak semua musola di Jogja kita pernah pakai sholat. Mungkin si musola sampai rumah nggak pernah dipakai sholat. Ini Nabi iblis ini seluruh jengkal bumi ini pernah dipakai sujud kepada Allah. Sehingga secara naluri ya, iblis ini siapa dia? Kok saya suruh sujud? Siapa dia saya suruh sujud? Saya ini banyak prestasi. Wah, dia baru muncul anak kemarin sore. Gak ada prestasi, kenapa saya suruh sujud? Ditambah lagi dia menyinggung asal muasalnya. Ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Rabb dari api, berarti dari tanah. Dari sinilah awal muasal sombongnya iblis. Karena itu sombong karena sebab itu dibenci oleh Allah. Apalagi yang dari sebab ya, sudah nggak ngerti apa-apa, fakir sombong lagi ya. Ini apa yang disombongkan? Modal sombongnya nggak ada. Sehingga parah juga. Kalau mungkin orang tampan sombong, ya ada modal disombongin lah. Iblis ini ada modal untuk sombong apa? Dia punya prestasi. Itu pun Allah benci. Allah benci. Apalagi ada prestasi ya Allah. Ini repot. Istilahnya itu Nabi Adam itu di surga karena sombong di khusus. Ini belum ke surga sudah sombong minta ampun sudah ini. Belum ke surga sudah sombong minta ampun.
tetap mendampingi pulang. Nah, ketika itulah Nur Nabi Muhammad disulbi Nabi Adam. Sehingga malaikat itu paling senang pandang belakangnya Nabi Adam. Nabi Adam tanya, kenapa ya Rob itu di situ cahaya Nabi Muhammad di belakang disulbi, pindahkan ke depan, taruh di sebelah sini, di dahinya, di antara kedua mata. Ya. Maka malaikat lihat terus Nabi Adam, tapi lihat depannya. Nabi Adam pengen juga lihat cahaya itu, ingin disuruh pindah ke jarinya. Disitulah baru Nabi Adam melihat cahaya Nabi yang paling mulia. Di sini Rasulullah SAW dan telah bersabda Rasulullah SAW, wa akhbatani Allah Azza wa Jalla, maka Allah ikut menurunkan aku ke bumi ketika aku fi dhahri Adam. Ketika aku di punggungnya Nabi Adam, aku ikut turun. Disebutkan ketika Nabi Adam ini ditipu iblis untuk makan buah kuldi, maka Nabi Adam dan Siti Hawa memakannya. Falamma akala badat lahuma sawatuhuma. Ketika keduanya makan, langsung pakaian keduanya itu terlucuti dengan sendiri. Wa tafiqa yakhsifani min waraqil jannah. Langsung kedua-duanya ini cari-cari daun surga untuk menutupi badan mereka. Dan waktu itu Nabi Muhammad ada di sini. Bahkan lebih jelas lagi di dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Abi Abdillah Al-Hakim dalam kitab hadis Al-Mustadrak, Sahih Al-Mustadrak, itu beliau menyebutkan ketika Nabi itu pulang dari perang Tabuk, sahabat Abbas bin Abdul Muttalib ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, uridu an amtadihaka. Ya Rasul, aku ingin memuji engkau. Jadi sahabat itu ngerti, muji Nabi itu pahala. Beda kalau muji kita nggak boleh. Karena Nabi bersabda, "Tuturong dalam buyul madani." Lempar tanah ke wajahnya orang yang senang puji. Kenapa? Karena bikin Anda nggak sadar diri. Orang dipuji itu banyak yang lengah. Karena itulah Nabi, kalau ada orang muji langsung syukur, marahin. Tapi muji Nabi beda. Sebenarnya sahabat ini ngerti, muji Nabi itu gak apa-apa. Jangankan Nabi, muji para aulia, orang-orang soleh itu dianjurkan. Dalam suatu hadis yang isinya kontra dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Apa itu? Nabi pernah bersabda, "Idza mudihal mu'min rabal iman fi qalbi." Kalau seorang mukmin yang sempurna itu dipuji, maka imannya akan bertambah. Siapa yang sempurna itu? Wali Allah, arif billah, orang-orang soleh. Kenapa kok tambah iman, Ustaz? Karena mereka tahu yang dipuji bukan dia, yang dipuji penciptanya. Mereka sadar, bukan saya yang dipuji, saya ini hasil dari Allah Ta'ala. Ketika Anda membuat kursi, mengukir kursi bagus, terus Anda bilang teman Anda, coba bagaimana nilaimu dengan kursi? Oh bagus, yang senang kursinya apa yang bikin? Yang senang yang bikin, bukan kursinya. Di sinilah orang-orang soleh ketika dia pun dipuji, mereka ini gak bertambah sombong. Kenapa? Karena tahu mereka seperti dari Allah. Mereka bisa taat, itu taufik dari Allah. Maka apa jawaban Nabi ketika sahabat Abbas mengatakan itu? Kata beliau, "Kul, ucapkan wahai pamanku, ucapkan, la yafdudillahu fak." Semoga Allah memelihara mulutmu dan gigi. Ini saya artikan secara bebas. Kalau arti aslinya itu, semoga Allah tidak merusak mulutmu kau. Maksudnya apa? Disebutkan Sayyidina Abbas ini sampai akhir hayat gak ada satupun gigi yang nampak. Dan untuk fasih, ngomong itu fasih.
Kenapa? Berkat puji Nabi dan diadokan oleh Nabi SAW. Dari sinilah orang-orang yang baca qasidah niatkan untuk dapat doa Nabi tadi, la yafdudillahu fak. Semoga Allah memelihara lisan dan gigi karena puji Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam hal ini beliau mengatakan dalam pujiannya itu, min qabliha tibta fil bilad wa fi mustawda'in haitsu yusaful waraq. Sebelum penciptaan langit dan bumi, engkau terpelihara dalam lindungan Allah Ta'ala. Wa fi mustawda'in, dan engkau ada di surga Adam haitsu yusaful waraq, ketika dedaunan surga itu dibuat menutup aurat keduanya. Summa habatal bilad, kemudian engkau juga ikut turun ke bumi. La basyarun anta, bukan bentuk manusia engkau. Wala mudghatun wala 'alaqun, bukan juga segumpal daging atau segumpal darah. Bal nutfatun tarkabus safiyah, dan engkau waktu itu ada di sufi Nabi Nuh ketika beliau ada di kapalnya. Jadi penyebab Nabi Nuh selamat dari banjir besar karena ada Nur Muhammad di sufi Nabi Nuh alaihissalam. Wa al-jamu nasr wa ahlul gharq, dan Nasr salah satu berhala yang disembah kaumnya Nabi Nuh itu terlempar dan penduduknya tenggelam semua. Yang selamat cuma di kapal Nabi Nuh. Wa rabbana wa khalili muhtatiman fi sulbihi anta kaifa yahtadi. Ketika Al-Khalil Nabi Ibrahim masuk api Namrud, engkau ada di sulbinya. Maka bagaimana dia bisa terbakar? Gak terbakar Nabi Ibrahim. Kenapa? Ada Nabi cahaya Nabi Muhammad di sulbi. Tanaqalu min shalibin ila rahim. Engkau ya Rasulullah berpindah dari sulbi suci ke rahim suci. Idza madha alamul bada tabaqu, setiap zaman engkau ada di masa itu. Bahkan disebutkan dari Nabi Adam ke Siti Hawa itu cahaya ini berpindah di putra yang terakhir. Diberikan Nabi Adam ini punya anak kembar terus, laki perempuan. Sehingga beliau nikahkan kembaran pertama dengan kembaran kedua. Habil kembarannya dengan Labuda, Qabil kembarannya dengan Iklimah. Dinikahkanlah Habil dengan Iklimah, Qabil dengan Labuda. Karena gak ada lagi manusia kecuali putranya Nabi Adam. Cuman yang terakhir gak ada kembarannya. Siapa? Nabi Syith. Kenapa? Karena Nabi gak boleh ada saingan. Nabi gak boleh ada saingan. Karena itulah setelah Nabi lahir, ya, Siti Aminah diwafatkan oleh Allah. Bahkan ayah beliau sudah wafat sebelum beliau lahir. Kenapa? Gak boleh ada saingan. Ini manusia satu-satunya yang paling mulia. Terus berpindah itu dari zaman ke zaman. Akan disebutkan oleh Imam Muhammad bin Mukadir, beliau mengatakan, aku memeriksa 500 daripada ayah dan ibu Nabi, tak periksa. Maka aku teliti dan aku pastikan semuanya melahirkan dengan pernikahan, tidak ada dengan perzinahan. Semuanya dengan pernikahan yang sah di masa itu di syariat Nabi tersebut. So kalau nggak ada syariatnya, berarti nggak ada hukum. Sama seperti kakek moyang Nabi. Ya. Setelah Nabi Isa kepada Nabi Muhammad nggak ada Nabi. Sepakat ulama antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad nggak ada Nabi, vakum Nabi. Ya. Tahun berapa itu Ustaz? Nabi Isa ini 1 Masehi. Karena permulaan tahun Masehi diawali dengan lahirnya Nabi Isa Al-Masih. Itu kata Al-Masih, muncullah istilah Masehi. Sementara Nabi kita Muhammad SAW itu secara tahun Masehi itu beliau lahir 21 April 571 Masehi. Kata Mbah Maimun Zubair, kalau mau tahu Anda masih dianggap
megang duit banyak apa enggak, lihat bulan April. Kalau bulan April masih megang duit, insya Allah setahunan megang duit. Kalau April habis ya selesai. Kata beliau itu kan Mbah Maimun Zubair radhiyallahu. Nah, kalau kita hitung hampir 6 abad antara Nabi Isa dengan Rasulullah. Nabi Isa jagat ke langit umur 32. Dalam kitab Al-Itqan disebutkan 32 beliau diangkat. Ya anggap hampir 600, hampir 6 abad. Itu nggak ada nabi. Karena itulah ketika nggak ada nabi, berarti nggak ada syariat. Kenapa? Karena nabi yang terdahulu syariatnya itu akan tidak berlaku sepeninggal nabi tersebut. Selama tidak ada yang estafet, nabi yang melanjutkan, maka nggak ada yang melanjutkannya, sudah selesai. Itu perbedaannya dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad lanjut sampai hari kiamat. Tapi kalau Nabi terdahulu itu selesai, Nabi wafat selesai. Karena itulah di masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq banyak yang murtad. Kenapa murtad? Karena nganggap sudah Nabi sudah wafat selesai, gak Islam lagi. Maka di antara tugas besar Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini memerangi murtad. Murtad ini siapa? Jadi orang yang berpikiran ya sudah Nabi wafat selesai, kayak Nabi ini terdahulu katanya. Ini pemahaman yang salah di sini. Ya, istilahnya itu salah memahami teks ini, bahaya. Ya. Sehingga ngambil ilmu agama hati-hati, jangan dari orang yang gak jelas walaupun pinter. Kalau cuma pinter banyak. Orang Jawa itu pinter keblinger. Karena dia pandai malah bikin dia terperosok. Coba bodoh aman itu. Coba dia gak ngerti aman. Masalah ini pinternya bikin dia terperosok. Nah ini agak panjang pembahasannya. Jadi kita lanjutkan yang akan datang untuk masalah sejarah tentang Al-Hadithul Awwal, insyaallah. Semoga kita dapat manfaat kita menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.